ya kateka mbede émission gi sorzugu wakat kangam sambisi ton sura ya noro tilpuri park sombo ili kaisida ki savan télévision a ton me bene yambe son 20 wakat leben pama me koizugu pama me sohrantas pama me dil tawti do vina koizugu adnaje wingi lamti luna ton son pam ne ni sro rapport na ya de son rapport ya monsieur Georges Kouda bama belli tenga tilpuri baraka monsieur Georges Kibare la fi bala isolum fa la fi fa wantar koyra sur bebe koyra tara sino wisoko tipu sa tele wataw damba lat pus yam menga lat pus get ba la kala kada ba fa tit sumriya no wote train le zindi le ba net fa ko tawos ko tit mi minti yam to kon tara wa sokre leben data pa mbumbilfu ne tondo ti kala ba me leben tendere sure no wisot pousi la baraka ibaraka yam la baraka monsieur Soriali do Kazadi ba mbedu gaba Kazadi kibare la fi bala izakramba ya soma mfa itara kwai bi kwai karuna bon tara kwaya me nam kil pusa wala jetta ba wadi yida nam pusa de kama di kono kama menga jetta émission wa ale indi kriya ma fu hatti bon tonam tiada la le kele le pousse tenga meta gando tianga abdou cherivi me noro so bam me nonga émission kanga onde équipe me pour problème dile sure no roti nam pousse ba Kazadi pousse malor pour msambisi ko zuga la wotone ton sokora mengete wala tigas mimbi watam furi tam mariase tam zulukri tam sobramba edian tam tine ba wusa santo yida tonda paraba sanken to lisa le brazan kulmosa tizan kulo to ton sukudin ngete yam tarsa point yawa azem sambi be pazem sit sukura la wotone tinan suk monsieur Georges Kouda la riona suk monsieur Kazadi mbanga tarsa pousa yam barak wisoko ne sok ni yam soka la nantira neba ti sokor hawa sokoto tedam ti net fa konta a tosro enke de sokor zuku aton yi bum na ye woto song ton fa yi mremre ti ne da wala tan taka to ta so vigi kensa ato jingere ka jemsi paton won ne ba fa ti bi taka siyangi hawa ya woto ka jemsi yam sokore ya aya jisro bilfu aleben ya bedre barunda zamana ton sa na ngese ton yatamti tigir hawa bay to bole neba tabwa ti neba na wa narman sinogo neb kere meta wakat kanga za tiedo wa kordo wal shashiram wa bumwisro nyaka liba la nyaka seta wala bonyudi wa bebene wa suidin lode hay ne mam aya boum pas bon son à kazemsi ibaraknanda monsieur Kazadi monsieur Zolo minigam ti pazemsi ko izugni ton so wanewa tam zo le kambate boum pazemhi iba mesid nemti zulu so fura tiga sambebe yer wata ne ko bala asid sagar bu yuda handete la gama sakan zan lo a pazemhi ne bammi bon où ça soma yam wane so ko ninga aya bum nap wuso aya bum nan le vena kay ne do ne ta hawa tar wala musaka me ta hawa tar wa bum budu na tigi zama bala be pam juin kri mi se zora he vena gamti bam jetamti aya wala bum to bugana ka bo ya mam nenga waya ya bala waya so ha kana yi wan ko na yi quand vous sortez mam kani mam je so point aya normal ouais ya normal tu faut rentrer au c'est que pour tara wala problème en train c'est qu'on a préparé la mti nebwa pas problème non bon ka problème ya ay ti dikani yino zinge ti ibelam sa sombo yino yid bola maria si fudamba zulugu sa sobramba det har säkert man Maria balen en säkla liram la ha yu kine bo tan di ni wan tiere ab som ma men ya sen zan kuli ah oui
est-ce que oh non en fait tu y a son ya son couleur ya bum men na kelle man ko menga bon maria ha publicité pa he kan wabbe o teknet pa watan indi en katon yera kan an tete bo yure yiwe bam me ya ka woto banan na zawa nan le babo yi wanti ko be zaka haramba la be ou bien peut ko wala médecin ya publicité générale la kada donc même nenga e dagomu wa kure sanda ku yedam quoi to gam bala to gam di la banya ha suizan kene mama ke musak me ngate wati sek nan zem sa wa bibliothèque da en pa ben di ti sek ba ti ka tren ya ka sen suin kwili mama yi kim pa gom ko yelle men tene ru Monsieur Georges. Oui, bon. Mam kelra rawa gwama. Mam tera mti yam han wa yikin digidi net nenge. Net antara wa sino ti yam kenga nan to pusa. Ya hanan to songa soba. Kari ba yin pipila yam digidai. La maman kelra rawa gwama. Hun wata ba men nan libe zulu ya ko tum da soba. Aw. Bar mam yeto to an. Bam na libe rawa men zulu ya on ko tum da soba. Yam ya don ka siaden yiki. Nkeng yam zwanenge yam meeting yam yaknenge nan to songa sino point le brzuleur nan ko yakai ti bo yim tum gwamda woto yam mi miti net hawara man bo bumbo woto budu amaga da mila gelre nges wa sam san tenta sonri amaga wari me panga han twen ta man wariba nan ko samsa to samsa hanwa net fa ham ni men pari ti shaka ila yikri no gome fo wara tumbaw yondo biya namba chasse namba ngukun kuli fo ngu kudun kusuma fo swaka soba ngese riba hanketa na se ka hanketa ba non mwatame ma ho men kila bon mam pana ma men kila ya puisque ya fo nguma gwamti la tarama beautiful puisque ya awa mi tabete ahami tinye katwe équipé tinere walida anya zan kwila aya abada musa abada pono ko tisaba maria habi fulo tisa iske ya kabum ya wa pango yemo da mu mandi bo ka wutula mam to hayambale ya Yam nan pende da mana tigro to ne so da zaman so mengla. Wa tigilare la Mana ta maria ta so bi bo enzo in conservate bo liam zo minebni so ni hungunda ti watu ko zan ko da metu yi ka ba fi kana yelno yam ho yati net tarwa maria budo to jinibe man wa invité dam bon conversation bon ci yaka he yati kala ka ba man jini so da boisson ram la ci le ban calculer nan to ko sabam damma ni kana we on gomda ya yeda bri la gomda ya wanne de men woto ya mi dig mata kai nan kil manti ayilla man atini ba fa piera wa to non yam gomda ya bra me ma yeta mam kami wala question wa mam gomna jet ba wuso la tan wu mam gomda vonre net ha se kanan tu ay to yam ton data yam gomto bu ma vonre ya yam mimti kel min jetta me ti wala zarib dan kule ya yan yela ya pazwe ni fiela abjeta la nengato fo me kenga to rintiare la ye nyaka so kermen sonda me ensuite luna emla net ne batala na satira dina men ningi da ka ba kati yan ka no yan ka tari yode yo pa be ya yo ka yan yedde yamiti eta he jiwoto ya ne do woni to wanti yiwoto ti wonna barakata ni tira ya ahanta jiwoto ya haya libi hita abu ni higa yeta hanti tenti ten ahanti ga wata yikame nyaka pa hoa amena ambonti kwa zakaram mo lana ti kwa zakaram ba ya handa tun winigi atira zakaram yeli fole ti takasi ne wa me ikin maria habi kin ajulu kura ti liba ti biwa wole li kira bala tin ya zakaram ba pam takada mti boto menga arenga ya atam bile menga aburkinda pidiku mami yo to mam ha kin musaka ya julu kuti ya mariahi ti mam wati sek mam nan dime an tire an ka tren pam sa se vi bren yaka an suis en loure ay mam bahadam da kin ne gumda toti hanan kin to ruso nawa gida ka sandari bo
wa kan lebet be rawa makiti ne tan kingar wala zulukur wala mariyahi antiri lebakan nyak na kwili a sobaya ne da zugun kabe umi ya sobaya wanne ya talaga umi ya sobaya wanne ya mun katakwe no ya ne men hantar yon lawto ibarka bon monsieur Georges mam tendam ti rawa am datam ti rawa ra menes ne bay mam ya tara menes ne bay aboy yam gom ni nga ton ha maar men nan kilo gom da soma net san wa manda woto pipi bumbu a sobaya net zot bone ne ban beta ban tati yam yiri ba pidi ne table dan bata gete ha ne bamba ya hambe bam hinget bam nan dile bi kun loti ne bata abzin diwa ya bone nya bedo ne zoe bon hana taba yibi soba ngoma kan nto mama ha sawo mikti yam wane nwali ti seke ti yam kana yikun lore ndatun wu ko zan sui lore nto ko yam wa ne bataba munigam ti yam mengan lebra na ngena kien ne da men sama yam mimti ne kien manda wala sino ga bumoto ti bumni wa powe te ko ngudgin ta boutique wa web ta zini nde sama ya kaza direm taban tum ne bawto bar bam huwa wa yam ya ne de hinzin table zugu la hanande ra wa ne ba tabi ne ba nase ribo sui yikin lode ne korgo riba watin same ne ba son ka taye ti ne ba keton watin ta so ba ko yinde sama yam han to ndine ribo to mpusa so ba sino nanti songa lebrin kiensa so ba sama ka zemsi ka le dire jingom da ka ma ko men kele ma ba foto gome ba foto gome fole jingom da ka ta hawa ka te man be ba ndatam to fo banga nebni sem man da bo to ya ka yitep taram ye ya yel han serda manak to manak dan kay pa ligidam pidi mpugudi to brata nyakum bo ne ba tab waliye yama wi kin digi ne maria wala ligida furi apa bo ne yam ti waliye abola yam ti wa jahasino ba yam han tatirib ka be yam te ba do mo la yam han to ndi ti sek yam ti yam ya zoe bon soba nge yam nan to ngano to ti yam yikun butel sa ngukriba suisa senamba nlode mba hasoba ti samsa tabo yin don sigi ti liba powe yam hana yizulo ya otam dai bon hodam ti yam pala ere kengi la monsieur Georges oui yam han to tabum zanga tonda paraba ti photo ta tab konfoli ba ti foli ni na menga fo kengi da yi wakat ni ngene porta se ti yam to tanzin tab ko yam ti photo linge ti fo mba ho porwa na mana wena pam luna riba win to riba menga tumne pare minkit ni na menga pidigi yanda mba hala ba sa se yeme suite na zanto kon ko ambato pa mandiwa ase zikan ya ribon so zila rawa mana amaria habia azulukra ya elam to bon ribin ti kon batarabla dil ba fu zinti zulu ya bene fu bari ban nara ngembe afo vi inter zulu sa wa do men ya ba habari afo han wa do men fo ha ya sit soba han wa do men la fa sit soba fo ka to ngukri ban loye bum min fo tan man beta apa gitar fo fo han tinya tum da soba mwiniga mbo ala kirenga mwiniga en tout cas mam yitan mam parabiam kamba pata dibi hammi kam ti riba yel pana yizulo era pelo pone binya ka bil fun koma tam zan ko ba tam han ti tabna ganda ko ta soba ko fo ne yam lewo la fu ne kien wu ko dam men zo en mo ran solre en mo ga pour mbo zigi sonde te ha wa sa bibi kin kebe dikin lo yawa pa burikin tumye yawa ka nin tilum tu ya nya bedo ya zoe bonne ya net ya zulo ya kon continue ba wisro abzama pour kazadi monsieur Zolo wane more abelam tiam twenga na gamen to yan wala tigis gamen saba ye la bati yam tele zulo ya liba zulo ya data san twen la mi kam ta me liba na se kazama ba ya kan wata to kwane ba le san zuru suite la wu kudin pa kotonwa tiam menga twen me ti king nan to pusa saba la wa wa mi kitu pasa le zulo ya la te gwama ya bam ha wat ne gomninga hakir mam zame hakir mam ba bil fu puisque an hakir mama ya bumum bebe ne de men hawa se katara wala julukuru wala mariage shere mulu bulu woto zama na wa se kana mana ribo si zama wa mam ta hadam tin de ne ba men han ka pam di ba ya ka tin za nan ka wa ordre wenda fo men ga yella wenda fo men ga fo yella ki sam ko
mam to ta yam bal ye fo ham pam juge kanga yam na ya wa ye ri les ba ron kuli wa ri la wa city kermi nya ka be ko makaya ye il hana ndi kwera mam saka bilu hubala yam miti ya gom general lam na gom ne yam wa bwan hada ba yam miti wa bwan hada ba yam na ye bwan hada wa ti siga wa yikinan lo we to bizarre ba la ka dan le ba kan lo zalim yam na ya buda bam ya bwan yam gom da bwan hada ba la gom general we yam gom da bwan hada ba mam gom bo to ya yel kan hamanda ya aya bumni ngati abaraka men tut fuma a bonda a maria be a julu kul soba la po ha se kona manalam ili midig mata ka bi ne ba wari ku ningo poza sa poko bala ni ne men ri ko ton te kan tata zakara men ngato san fa pa ditu la hanya kin zaya a hanti tan ko zakara ba zakara men han pame ya yara kengare la zakun yakan zan kulkan la mishi jorus hiyila yakan zan kulkan to men wa yoron kiti ne bwa watira zakaran patare ko to wa ba men ton ya me jikile ko soma de ton ya yam datun goma ya ne ta sai kana mana wuto ton ya san men ga wuto hamman wadi yele ban babu da ne ba wali lo ndi to buka yi vi ku bel sonwa la bla yi lo ba ku tampi wa sutu tamam ta adam te ne da rila yakan zawa aya sama yi ne ba no hinindi to bo hore yitin lo ba tampura po ala lo ba de bari se pousser yam ta so point bo men yore nan yida amaklam kwe la wuto ye han se kan ke liyan so ba ya nan pamina se kame ahan kamina se kella me ahan kamina se kamya bonna rate te ser bonna julu kule bi al maria san se waya ayita to fi an garda man lobe la par za sala yije ya tum kan ka tiwa ka ton tum ne sambe he wa se kuna organiser la yel bamba ba sabada yal handiya ka han sak pidu pi sak tabu moya han ka be bala obrama tuma ram se ya sa bala ay ya an garda man lobe la par za kan la yim jembo wa menga ta wotu la bam nan ta mte damti mam goma ne fo wini ya ra 15 kamba yira kamba ra 15 kamba wewe sagal mieti bon sa sagal danda ya bo jingom gom ninga ya wala em na yikin digite wala neta sinoro neta yemri neta yenta yam ta jinde to geti yam ya neta yemri net ke jinde de woto wa ka jidire ngom de namba an jinde woto to servant sawa ta yesa nora han ya serve neta to le serve ta boala mam nan pare te kwa ta le rere ndikne su gwa ba la le yin hanora lezi ti neta to wa pour namba han wa pidi ti sa se namba han pidi kam sabal ta yikin loade kan nin tirelum tuumni kan net hanan song net ta pam tonwa yel pour malafu mande ne da fo bangi la le bam bangi zugo pour ti net san wa seke ala ta mana yel kan budu ka ligidan seke ka po ngan seke ya wakatanta ti yemerik bum ni ngan tar bilfa zama o menga bram pe tik zama on ko ribi ya ti ne ba han ken ne ko yudan wata afka tcerdan ba habtible ba ne ko yudan lori da ko etu kom sino riba pa yeti riba la tile ya yamwa geha soba zunora pora nyaara soba yam ninga soba nore la yam winiga yam serdan winiga le lebron lo ribi yel kayiti be wotoe riba ya fo watan talla manda da fo pa bilfu na mane ti ne bwa kazadirem tama watandi la braton wo kon zan to ko neba ba fo pa nganta toto kana sekye ne pisi hanwa de loga ne kwa ribo monsieur George oui yamim ni na menga ya ne hanta tongo ni na meng tarame to min da pa ko nga za ko de la nan suyem balan kule bama ni na meng wuk butel sa minti ya han yawodin dere asabah mana tigis rilla to libran lebse la wuka ne kwalba o gille suyem de la mam da yeli ya net han wa nan wa kontum da sob zulu ila libran lore intizia zaken ti santin wikma ha zotan ka men lebde bari wayam ha wata tibri ko solo ko butella taba sui tiam yol miti butella ya conscience budu tiam suya le bon lore yam kana tala wayi ti
ti be wa vere ta sawa mana gela ti butela ta ligid kabe ayo nda pa gele yeta nanda butela ta wedem ti yamna wa yumi le basi te blik butela ma ton lep sabramba ti yam fo ka kazadik butela ta ba suin ken zakon mba ha soba ne zuloira te yikma ha pa musa batal butela ba ligidi in le ba yelle yamla et puis il y a bed ne zoe bon han pa yifo vima pourra na yi toro parce que il y a beda ya bon ke ma o men kila ma o men kila ba rat mam pana bate a chen to ma o men kila man pana ma o men hiskira foli mi to pourra fora kamya ni rat kame en ferme neba banga daba ne bu so ne wo ne ha en train to ma moyen et hen son horsa ninga pourra takabanga yibi yammi titon gomna ne bu so jeta tondo telewa jekari ide ramba yama ndatti mi hawatarwa ton he son sa ning pourra bi bang yibi singa mi lam bal ye gomna nan nyaka ko bala ngundi ga mi se zora bala ko hawa sik kunan to me antara wala yele bamba budu julu kuli maria boy ba fora gomda kate wala ton budu wa ka do ndilam atoba ha mi kamba ta moya wa ya kom ab yi meri la mo ba kele fu ne ba be bala fo gomna mti suno te boy ko ka to la haya wa maria ma meri wa maria san sia te meri ka nugu bi sa ta kele fu ne ba barak be la ranya han boti yira de hignantima reception ramba wani pato ti wasuizan kulia tore kazadi no bon katoro ye wari ya bi wa puso mtu ameba mtalan konfo ane wasuizan kuli pato sida bamba katoro ba mabela yamba ni sala menga utoya ese fo han kenda fo po watu le fo kendo fo kenda memba ha po illa donc ren kita miel bala fo hon ti tourne pam ti fo rimwa mon yake ante ko zakaramba la torse atoni tenkanga ya la woto mbe hikanga ya asoba yilla woto wakat kanga fuma atumda soba fo yilla me ngana zara wisugo na pa ma dosi man ray gom da bena tamu ma bo man gom da bena ka yam da kulum da la koy bal ko ya bumme he nyakat misala ambe na mi wata ba biwaya ni ne men wata be me ngale men la ha yiki men woto a han ton mobilu mi ton we fo a ha ya fe ba na lo wa yimi fo yelli la fo han ba to me yaka se fi woto ba me kinganti ko be zaka haramba bo tara gwamba woto gomna me ton gomna me wa ki wo yibu ya wai mara ya haye hin ka seneni daro wa vraiment ton zaka so kinga be nyam ha nye wa woto awane ni se je awane tutu man woto we fo yella me ngangam da ke la yi jingom ti no ti ya nyobi do ya bwen mam jom hantar wala maria ubim tarafuri wat ba hanka twen zam kwili mam report dalam ba fo ya so ba fo menga ra bi ro vehde be dan wa panka chwefa mam na ki fo chwele pangbi mam da tam to fo bang ya kazadi fo haya nyan zata la mi yande fo yelam ti yan katare ya o ko telefon yela la yan wakati ngi nan ki fo yikizwe nandi ka makre nende yenda wa antara ceremony woto ti saka neba wa tigimi songan tuma ceremony wa wasa ceremony wa hansawa nede yenzi ni benda film de wa film sawa alika cassette wa ko ceremony wa soba tarere lebran yisinge ti yeme boala ya sala saka neba fa to wata tigim taba entara vi woto gehe tum ningi tuma la bum ningi mana haya soma abin zin targyosan para yemna ndawa ambibene ndik sase le barik pore nyaka ribe ningi sa ndik ngudu kan yita la para de zimi ngeta camera wa handa yida dine ba fa de zingeta wa film handa yita nyande an sulugan nga woto wa an yikun ke la vara apenda atara yibu kaza dije so akale ya hansa fi no ma ngara tam to pusin lek yam gom parate no mam na le ka gom da ya puisque yam iram te para film de barik pori ka woto la ya kriben na am da ya film wala biya wa no la libya est ce ya ba nugu sud da mala ha yo ngili gida ya yam na ya ba pam nugu sud so bari pori
date ma ka gom mor soma yam kana wum gomde wuligam ya ri bo ka tere menga papa taw net ma ko min kela nyawa kali wa de nyawa puto ne yam yelam ta wunde bari ka no la ha ko na wunde bari ka pore ya ka bari ka pole wunde na yakali ban file la ya ri bo ka bari nga na ga men zinget filma pore ya mi ka menga bebe ahwaya wa ya yan ta yik nanzo ayila ya paka menga rate lamya ya neba critique ko wala yamba kaza di hinzi wati amsa wa king tigri pore ento ukti lira moto ya ta film ya mu yi ya ti am gette apa yande ngoka bapi mamenga nongo wutu wala yam pakata boyta zagal pakata ha wala yam pakata boyta zagal pakata kinga kantu bari lamba suite film te ne ba fangise yo apa yanne yamenga yo atomba bo yan lare han to wonte woto me nyaka da zugo na yi sabab men tam yella manaka ha riba affaire ha riba ko to yam gomna nyaw ka nyanne mamde et puis zinga yella mam da ta kaza di tifo bang tifo gom ninga akatel zinga tikide wa zune ribo ta pa mbaraka kamar hari tara kura goma mahma haka mam hinjete bala tono ha ngom ceremony la de gom fawa ndep manda budo menga lebaka amane lebaka mboli bede menga le kwat ba menga to beza ni saba mam goma ne yam no mam goma ne yam kaya ti kai budo mimbe la yin ya saba yam yakre tamana yela nzwe mandi fandu la yam yitab ken den saga don kota yam batilo ro to ndata tariere sandata ta zagase yiwo ya kunvena la ken tigran to yanko yam te fo men balanda sa se balanwa yakri ban su ker suite vena ti ker son table damba tengna suite wa zan kulka hela ton hasoko yamba zem sambe pa zem no puisque mam yete zem samoya mam yela yamba le ne ba yela akawen tabi that will yam ti zan kula zem sa mam toksa yamba han twentum maria habi zulu kula buninga ti arara fi sorti ne ba kan yimi yel kan hawa kamane yamba mi bi wo to bete ya maria fiyo ya zulu fiyo ya bata wi ya bata mi we yela wuto ya hanka tempa me zan kule we la ya nyam ta ban gwamna ya nyam ta ban gwamna ne wa fi ya mi we ya maria fiyo la ya zulu fiyo la ya ne ba hanka 20 pound din tigala ba ya han sui anti kan ko be zaka hanamma ya rela mi wa ya wuto mam jom hanna o man yele bamba ti hanka 20 ne ba wali tigai la ba ya han sa se ramba anza mam report them fast jamais kaza dim dadam to bang bumba yembre bang boy kelo soma na wo mavonre dateti yam ha mi ye ceremony to mana woto yam yatam to biak wari bin ning la ko kamba di kamba wakat ning apten wa zeda me ti ka hamsa yikin tan har kamba to bramana wote nit ning humanda woto wa kamba san wala nit ning hu kudan suide po ha wa kamba han zaid liba san yi soba mamda wa ya ne da yemro woto ceremony poa ya bika hanga akaza di ngomda sitida kom ka me ngambe kamba me ngten tum yawa dateti fu ha wa ya kama le fo hanza bi men nti manda woto wa fo anta wa fo bi tana nya fo to fo to man ceremony wa to fo tanzini go biga wo ko de suidi ya worwe ma ko men kila wora labo fo manda woto no mam ti ya wora no kila soma mam bana kila mam ti no le da fo kila si mam ti ya wora ya fo ma ceremony so fo ma mari ha be fure so ba menga fo menga ha yi men woto fo menga ton plaisir net ni ngi ko la liba fiido ton plaisir so ma fo mi batia ne men mi fo menga valere awo fo ni na rike ni na yakri ba utun zan lowa kai ta kuma tara kai ta wala riba manka le boy no ya buni nyanda ya zo bona wa no ka zo bonde ya zo bona wa ya se ma ga nyile kupumbe ya ne ta handata man ti fo menga sure yinungu ne man ben tarwa ne man tar ceremony ramba man dibata la yoto ne da wali men ngapka tun ya ran la yintira ne to bari dala ken carrefour de mo anti bon rama sara ne mobilisi a watan kin ba to bari la on kam tiya ne ben de pla woto on watan di da bi kam ya ga hedi bida woto zada fo men ha yi woto
en tout cas fo menga zugo han tum som bala fo menga han shewa menga fo tom le barle shela men passé amna bo manam timam pa ba ngomde mam da yelam ye la monsieur George tawti ambasi gomda ya idnan tira ne ba kuizuga sambisi kuizuga la woto ton suka mengese wala tiga simimbe wati zulugu sa fudamba haya la zeng sampare idmi ya ne buso sun to yida tonda paraba simin kenge antori la do ko do mbawd sa sera musitun kusi yam gesa po suyin kul kan sa zem sambe pa zem sida it sukura la woto ne monsieur George ko ya harabi yam nuwe tedam ti ila kot kaseto ila win ila sukuri men ngete wala pusanza biga voilà kenza masukwa tum zikana la mo watan fo yam minti ya o mo san yiti ponur kirama zam halosro we me ka zote te bi kyosi yam hanzan wa bi na zem sabala zem sa wa yuma nu yuma yobe yam na yakam fan yam yakada biga getam ba yi de boto ayu ma yi de boto ti yam ton tazi ndite ti biga getam ti yam wali wala bouteille sui po hon sok yam ti yam nanti mana bon yam itam ti bon sukra na soka yam nanti mana bouteille yam dik sui nanti mana bon ba hi sukanga min nan bilu ba da kaza di lekti yawlon wa kaza di no mam nan le kaya dali poton inga lebe tonu gomda tayi wala rimgum ya hambe la hangom da la hambe waya ya wubu la bam wanto pa no la bam wanto ka bele wubu de yo ya mamira mbale ya bum yel kan abu de hawa ya julu ku ta ya maria hi mam kim no bokko de jugu bele yele ya normalement il faut ma tienga tu peux zabumbala en kwili ner fa ne takaso monsieur Zoro yela meya monsieur Zoro la mam datiam leke gom dati mam bang tiam mu mamwa nyam san ken to likri ba bam na ngomo bunyur sa ben rika suiti biga men sokfo no bi bon nyam ha zan bi ken wala tisiga point bi siktigre point to tati am men habdalam ay ma biga men ha hande ha to ko mam pamta bala mi batika biti raye mam bi ka to le vraiment mam enquête akami tayari sida voilà kazadi duma zika nga uma fo huminiga banga fo hondata la fo gina ken la hayatoto la yel kabe mam data yati kyal ba banga yam dik bu man siyo te tibiga sok yamba kazadi pasak le kela matina le kala ne pabri yel kabe la banga sai batiya muniga biga na ken rezo ya na ken yoko ndaga wa ken na selimuneye yam gomdam ti non yiri ad manamba rapa me suka bebe zoe bondamba nyabe damba ne pan katarse de la mane parce que faut han katarse de la mane je pas boum yem yem ti ba verse auto ya ine sa ya ta wen ne saka ne wala itam da to ne mam do ta ta tali kun suya voilà rapa par ba un tilorien roron ko han ningi da ko mun yuda ti ya wardam vele fo ndiki ningi ko mun yim fa ya yelle wat fo zu donc zikanga mam dala ta me yele wata zu wana ya yelle wala fo han juk vera ya ntogon ti ya waqdam vera nti logol rogon yudia mun ngam te fo ndik da yuda katar barako monsieur Zor ya wote la handa ti yele nya tam wago tam ba ya nya tam wago yam ya mam da kenga ziga yemre yele papa ba bali bara pa pour bibi ni moi to kenga cérémonie yemre ti mam ne netti zineta ba asoba ya ka men yidma ton yele mta tara ya nga wiso en wan yikan pas sac de l'oroli la fi on bidon bile ndera be pisi o bipi nous saban la rikian yeti bam han po wukan wan sui na sama kabalo comment voilà cérémonie wa sob kabila ti na same la sika ya han dikra ti mam ni fa getten ti ka sac do wa nen nyeme baw bumwa kaza di hin mera on ludi ti hampari ken wasu hampa kana sama nkele ndikin loado tati akazi di ndata mti fo bang bumba yemre fo talam da ka 20 yi neba yela poyi neba watin tarap sino ga yela na ma pa bela fo talam da fo nan pamta yi fo koma kana yibe ni da amparo do biga ume taraf zakaramba antieri kan budu na zabi fo menga to kontuma me on pa men denga zaba te fo wa wato bi fo menga nan tan ko bumba soba bi kasanga
fo yatam tin ni wota am pus pisi zinda tin di wako be na aya songa la fo watia wa ma ko menga non ba puisque le ya lati ti gwambi mbia ti fo ten gome ti leba wuma viyo la bi goma la chetoto ay gomi ya ngwa mam na ngwa ya mam dati lembale ya edda gome ngomte lebni san mande bi la kanga wa sam to be perte pourquoi bank to be gum ya soma pour am to don ko do la man ku so bi hin so gondo bu tigre non so gondo bu tigre ya bam da ma katar ereri na ngomne bamye ku do ban kuiswa wata de applaudi ba yani mame ya ne ban konti ne kura quoi no ya fo na applaudi bam da mame nga hanka be suno yela kabe ya bam da mame nga tun kite ti fuma bumme so ba fuma yella so ba menga bangi tan tu ko mana woto aba hin be kazadi yam nan pa wumti ne mana tigro to ya an kuna ton men woto ne ti ne ba payi ne ba wana ti kim de ba va ti hum de ngap tawra va ti zama wa anebni sanda te da men wayo wa polin ta jiviwo na ko ba men kai boto ya soma puisque ya fo do arande le boto o problème fo man musa fo yilla men ngam kallare ko men ngam man men ngati manara la yet fo zine ya wala nebni zo wabti fo batar bu mun nan ko baya anya manara zin ya no aye tara le dam we an ko midi to bo midi ya ti fo o zo be to ya fo ka mam yilla o aye tini ba wa ceremony o midi ti fo wa iti 15 ya 3 ma haya fo yilla fo wa ma habar kwa awakata riba wakata hanta bala bi mo ba ti riba menem rinyi yam da ton ko zuga bo mam tara yam ko zuga hore le ya boy na kabe ya boy yam ko zuga yam data yam so ka suidi boy ka wutula to non so gre suidi bun ku so to mele yam ya ku le zem sam mi pa zem se ma dina ma ni mam azem same o ya ro to ya pa ka san kin yel kan abi suibela la halati kin lo to ba ta lo to se ya po ka kin mteram ti rawa han karatun gum da fona na leben kenga ne ngato ti edmi minti suibaram tara nem sayib datet ne bi suide boto wa pa nyaka da bu suide woto ti lo do men mi ya yella men ne me bebe ne ti yam ki hebramba sita mbole bramba te bo ge yam tum da yelle ti tum da yisoma te segal di ban bo zigu ngukri ban ken pitsi ti liba powerful neba te bi olum geti tum da ha ko lo to bobu musal lima wo ko lo yes ya patron bala bamba patron ba menga la bamba le net ha ya lo mboni yam ki yam sida ti yam wa songata azulo irok ti ya nyam menga na wa sigal diba ngukli ba mbo zingi ken bingi ti ne ba makri ba yelon kong ti liba ka 600 ti samse le bon lo ti yam 20 so ba o yinken waziga ti yam ko solse tutaba zo ti bo zingi dite man group zuwa soma ikin ha soba yelle bamna ba mene ka zidina ngomda na ga tab sulle yemre on kom sid nebnisi labnam sid nebnisi sum mi man ceremony wa yam mi wa yati ceremony wakat ning ti ali ba ka seke wo ka seka wakat ning pari ban ka seke ka bonyudi wan ka seke ya puto yam la nya bena mezin bene ka fonje ya yati wa fo menga ha se ko na yikin kenga wala mariya he uye zulukuri nanti leke nti bobati ya fo ko yel balam pakke ko katwe nya zanti ko zakramba mam ta so point mam pami la mam nenga ka so mani mambe ta ka po ham ko pa nan za ko mete ko zakramba wum da hore yare la mam da ratti yamu mambe we mu mas ngom da ro ma yin si dige ya ma yol palo mi sidigi parce que on to zindite mam da singina mam da wa yizugu palo mi sidigi badam yet palo mi sidigi ya net fa hanan tal mam so be tal mam songo en quoi a bondo kotsi parce que yen tar yon dan yeda ya sida bo yam han wa zaro yam bige ni ne ton yikam ti boala bu mi yikam nan ken wa zo a meeting ne wa yala woto budu ya wala tigri ti sinode fo za da biga ti yeme pour de ngati te ni fa yat la bang de ti ni sal be to yinga tu weti mo pondor ki ra man zam lo so we me pa zote te bi ki aussi ya man tal biga to ta 15 pour zindi
ti biga zin ti yam zin ti wata ko yam riba pipi o ti yam ri la yam dika wala yam ta torso ninga yes yam nora ti red wa piude ti biga ke ti ngete ti yam kam hene ta tawa ti yam likin ye ti ton papa mi ti biga gete ti biga kelade biga o min ti yam pamam ti wa ne soba ti biga ye ti sekay papa to fo likin sui po hon la le wena mi ne da to hon lode to fo le kam he soba ton ka pami ça fait 3 ou 2 fois ou que de suite biga sok fo ya papa yam suide o ton na mana wana fo le ko dam ti boy Zadi. Non, puisque yam pa ti wakati ni gabi ma haya. Na wake bam gom da wuburu kwama. Ti no mambu so. Mam bi me nga ka ten le ba an wala tan man mam wala nasa dam ti an chati. La linda fo le ya hanne ya nsukure wala bi yam kila mi se zoro soma be. Mam kila ka mo bi et bi ni mam mo. Ko to la. Ka yi gwam na waye. Den ki tambil bala an sok ma motoa mamna mamna we bi galu ne ba soka mam we da lu ya mam nim to ya mam nim bi we ya bi kami ni fi je no ye mam di ganda la mam ya mam ndo ga mam we tan di la soka yam ti amiti boy wala zama soka ya zama ka te ki mum to ro kat kango bala biski kwa ya zama me ngi ki nawo ki mam nim bi ga problem te soka mam ba da biga me la menga mam fili wala mam yilam ko bol fo menga yenga nan kam so la yenga watil pam ta bananda irhana ke le kenga ne ri ya ka fi rila ya ka ti ko zakram e to ta si da mam nenga e do windigi ta ya bum ya sama Pierre dam ti ton keten kila de balya la ton handat yam da gang zini nga ya wubur po la monsieur kuda jordo le bam peng yam men kenga bala mo gom da me le ban siri kri te sande be zinga zara kwamba ab zar kwamba de be bam datam te san siri kenga bu ton tal manasum songo kamba za ba ya tayi sagal se ya tibi yo ka date ti yam menga le po kam menga data am bien dar mam menga ni emission na tap ko biga ya mam to ham ka ba le biga me ara ka tar ara ka wa ba fi ne me ngana so kuma mi ate ka bala ya yi re hin bala la yi ki bala papa ara yi hinde ka ndi ko tam film pass re me mi dia bi biga la ha ke la piti mana bon tam mam we ya mam fa ida manu to sam kamba de bi ho mi ta ba fi de yele bambu bu do bala amenga hi wa to an hi ni sunu ngo ya entraîne ma we oui mpami yam hawo ma gomde bo entraînement la te yelam ti ya na kender quoi ndat ndik muni biga la yi ka yele ya wam yela ne membe si de ya wa kazadi ramba datiti fo hangese ya nepa mpataka hedi ho tagas ya kwaira pataka di bam menga tara yodi parce que fo han tar yodo fo to ma na bum tar yodo waya min get ni ning manda woto wa ya pam man tinye menya la han yik man tigre kala kat ka han tari anda ya hambe ara na nya ka yin tara ti bo ne ban ko ara kana ya han gom tigri gomi le tigri yela woto buru yela mbeti ya bum ya tilai wala yikna da yelle wa zulukuri yelle afa gile bum to fo ma han pa mana yelle manare haya yelle manare so ba kal ligitum pam wiso to fo yeto bo ne ba to wariye bum ka beti yam bum to yeto asoba manda tigila bonda yam to wariye bonda yamba ti wa yikasit lamtedam ti akazidilem ha wa yikoto uleti bum tarsa biya ban wala ningi biya moti bam digde ya nan to son ne da abna ninga biya moti bam digde ya nan to dine da la bu kun talan wazakai mimti wakatumbe kila soma man ma men kila soma yam handa ti no fanda te men no pika yam dati ti maria haram la zulusa wada ya yam na sama ne ba ceremony ramba na sama wonon piska ya wayi ngomle ti wuta ko han kila da ya han suitun kuba la han de tabla bu ko suyin ku ya la mam yam da ribo wada yam ndon yi kwepi wa duni zuga ya yam na wum to pabri wadare ne da juli to pabaya
bon yam na wuma la killer soma ya non killer soma kazadi killer ma pom prepare ya zama yin le pom prepare non killer soma le kitam yende na ma killer sala miya ti son wa be wa pambindi o pagum va kon kule gwamiye non le kitam yele yam gom da le tam yele yam kaya tara edamwe Maria ha ubi ezulu kule soba mane yete yam yimtini na manda tigre ya tine ba wayi be halinto po yo ngi to atam po ne fa ne wakat fa pamine wang lero la ha chabel atobali bon preparo aka tu preparo be bonne de penga ba tum daw ka ton konto ponti ngwane 6e du ko be abon rukuli muro be daw ko wane bam pibi bam wane wata ndu wata sewa ko ami ko mbat ko jet ndata zama bala ti fo le bon preparo wala bon préparer les comptes samba ye balo normalement il faut himbara ti a pour préparer rugol pibe bon bala pour atbati nyamare ya habi hilu kulo miela fo ya kaze di bank to fo han wori gitu fo net yelle ya hananti songa mpo mi fo mi songa sida le comment vous mi net songre kenga gomda ti o gomda la han watan date tin wuri gida woto wa ya hananti songa saba ta saba yella yi soma il faut kenga nti pabansa soba ya mamuri ga fo kaya tusanda no ya tum kupu minute mamuri ga fo ya soba yela yi somba ya wendo ko ha kenga ubi kenga be mihiri wala kenga bare ya lam bidigida kwa ya miri la kenga ra ami kan batta menga aponga ya par bala apu ne babal be la batisa ila ira to wa mana reception ram ubi ya ratmana bumni nga woto tine ba wansa wa edi bahari ba en faire to han ka twilla bala aba ta wa ka bahari ba en faire no to a tweta twe zama to biri la banya ka zan kulinti ko za ka haramba wakat kan maha be yor man yella la ira ki yella woto ne yolo la pori no pa yolo pa pori le na fo banga ned nan ka be ton man ceremony ti seki mamela mi rana kyang baya wala ton le pa ba yinsiwa ko para yite men kyang antiran son ceremony ninga ya maria te zulu kulimba ko zaka viro ne ko mba fazanga anti bebe wa barari zaka bon riklengar kai ka wutula la hawa tigan be wa ceremony zi wale ba kan watin ti me yolan ti songa men prepare yo le ba watin an kan yakri ban fi watin na le watara tulli la yeri men tiran si hedin dat ndo yam ketin ya san ya hanwa kaza man kaye he yam ayo am baki si mila me yam ketai ya san waya ti nan ko si sor mo hati ne ba na ton be émission pora bam me contact taxo ya nimbuida dele tumna tara abdoulaye kinda bam songa tondo pena nimbuida su ko taxo idna tabin kilaba donc mam tara dam ti han ken fet zige yam seradan di me yikila yam kel ni mi subson wataba bon tit famille ti a soba wori yinga karibe yinga taliam men kengbe la yam hawana yi sabab ta soba pam susang après parce que ne ban wa ka pam riba am tara dam ti yam me ka wo soba la yam ka wo fete na yilin ti fa yi soma ti ne ba fa suri noro ne fa handi be ba woto bala la lebe on kwili ti karibe yinga la boye ya soba wori yinga mam tara so yin ya woto bala ha tarangom après ti azal talla woto lo ne ba watin kan yimne ke tin tarin tin dan gomda alors que faut ntiri wa seme donc adam bi fa handa ta men wori fo hankin zibi nyoko men kep bon ko fo buninga ti fo lila fo yikin lo ha ne mam tarasa yin ya woto ne be ni linga ya kado sekadam parce que ya kana tirman bu mininga ka na tiran lobe ya na tiran di donc ni ninga ma na fura bi zulukura ya do ala mboda ka fo wa be wari fra se ka fo wata so ba ngambala ka ribe yingbale ne bu so wa be ti ka ribe yingi mais ne ba wa be na pa mandi donc ya do ala so ba mboda se ko ba ne ba nan da ka wo so nécessaire ya do ala donc ye wat ba me zamana wo so me ba ne ba nan ka pa be ibna fo me nan tabale ya fo perina se ko ya kungo sala meti fo me hampa mandi fo me takatini la to mete rata riba la fo handi la fo zankuli akaserade aya wala so banya kayam le yiri zagala ere wotone zantonko wala zakram bi kamba la
a soba ka kon foye fo nyakan so lo ya so donc aka samaye Maria le fuda mana ya ne ba fa na paame la kire ya wa dan zu di ban kwisi a kire yi be poren watin ti riba men ka paam ni ta wete ada zakal ka moy mi ko ya hande ngab tora zu riba te poren da maka paam ni wa jom so ka be ka se har jang fo me yi zakon wa nan pour furo so ba fo me so mo accompagner la me nyara mpusa ahantara ko mna ngovo fo me tin yuni han le adibo fo me tin yuni ndi la fo me leben bahe ti na leben on tongo le wa poron ya ha be bom dama me wa pa mandi kana fa nan di la leben ko jan kuliya ha awatne ya wo jub quoi wala pakin wala wa fura point fakate wa yit ne wat na wa fura fa mi kam ti azakara am fa la fura tan lo fura zi ni fote mana delegation ko zakara am fa wa ni sa ha ton mi ti ka fura la fo na accompagner ya ko man yi fo ma de fo me wat nandi kane ha ya fura ne ke men na wa fura zi mi nga la panandi wala ya fo me ni ngozu wa fura sa ni nga la fo watana man nyagri ba sui jan kulin na ta kon kam ti wo me fo kam pa za ko apa sera jan o me hen to ntan diwa ko me ba hada me to san wa bibele ba on kwa la wala ma han to ndi le me le on vari ba sui nan ta lon kuli ti ne ba ta wo zulu kule jingi ti ri ba kai nan ko ba ya to ba ba on kule men la problème men fo men han to nda na ya kri man ko wo ri ba men fo ha ma tun ri ba ta sa bi to to bo on confo fo on tun diwa te ya wo to na fo men ji ni man bata di ba am bata kin zulu kuli jingi ya tara tun shi ri ba ko man kwam za kan la mi kam te ya ri ba be za kan de fara tun kin zulu kuli on to on di la fa za ko ko ma ni so ba ya to re samara ba bu mun se kade ami kam da zulu kula la fa yiki wen yin na be ami ngde zulu kula o ba son ba to shi ri ba nan to ko kwam da ka po sa ri ba wa nampa te zulu kula so be nam te man tula na ri ba dan to ko be bi da la jen di bano la mara fo yiki we fa nya wa na shi ri man kula te kwam be mo be yida ni so ba pa sa ka ne buri kembil ko ka se gade an ka se ya fo me han di se ya fo me ba dam te tabo bala ya maria te fure ya ni ba wata wuso we le ma na tin zan kuli ese nan ta ni ba fa kana ta wa roba zin ligidi fana segala mia ti kamanyo do ndi ro ka man te fure ni zulu so we ro ka man tenza donc akana ntebe fo ha min biyo fo ho yi wate nka zan wa ananya bata me ya tile fo me wate bi le zan bu bi ka na minim ti yan yi furi bi zulu kul bi zan wa on suria noti ba me hon kopta sra a yamla ne fene taras oton panan kebe idnan kusame monsieur Kuda George yam ko namba sin ke ne runa ko izuba bon pour savoir kuiso le ton namba zini nga yawa arsanda goma yam sa minyande la yam zot nyande la yam le bandatin songa ibabiga ayel poko nyaara ti bum fa yi soma bi zare menga ne kenga sobo ceremony tayet ceremony ya wana sandi asobo wa zuno yelle ntogom bebe wuku driban so de zaadon kwise ti riba twen wa pawr ne bataba il ba zule sa taba yam hamana wuto pasomay baraka monsieur Kazadi yam ko namba namba si yati dawali ke guni hen xerde mané mbaxi wala datete mo mana ci bari e juno so kuruni aka sada baran tengare antiti fo sawa sek fona wo indi ka wor nanti wo net ya mariasi ti ya zulu kuri aha so ba han to ko men sek la kan prepare sa wanda te ninga so ba ne donc pour bi mo ti bana yi no ajere be zan li wa zakwa o me kinga ti ko zakaramba iboto mam taka da me ti le fo yi be tare nyodo la pore yi bela
on court tu voir un pile pour un on va y zaka pour un zote yare ti am yi maria kangam yi zulukure hikanga mam geso pour un ya boum ya yim tabiyel en fer layon mam pa bebe baba c'est comme dans kenga zulukure ou bien maria ti hanka tin pa mi yak shui ne sa c'est la man inti ko zaka ramba mam pa kenga hikanga barka Sambisi haya yamla hankila la runa ton ko izuga et so kamenge sere nga nebnisa sande bede bola tiga woto tam futum mariatam zulu satam sobramba anditen la biya hada zaran kusuwa yam gisa po yon ya bum san zemsi da zem sambi pa zemsi monsieur Kouda Georges wini gambati yon ya bum san pa zemsi abwane kaset damba wane sarles bu totore monsieur Kazadi wini gamti yon ya bum san zemsi santoli botin o zakram yelle haya ton basane yam mo san kotiti yam hankila gwabla litran rekizini sina yon la yina fa ko ya ton tire mo kat fati ton so sa po woto ne ki tabe sina yilenti yam bange ta zakal tarsar la woto zakal tar la woto ne bambe tarsar woto la rekizini sina yi somala yina fa ko ya tiren tariodo ayida ibe Facebook la mo internet tumte pale zugu ibe zamanzem se Burkina Faso kwamba bezis wusoro la Burkina Faso we visa na sa pour certains se nget émission en pierda i wideba i salsa tate de la mettre pour des fins et syndiqué si dans ko savant télévision la silvisiri émission et pour la baraka pour monsieur Kouda Georges baraka monsieur Souriali baraka yindale tona le pama tabne ko izuga to umpuine taba ndiki yambe le pesong taba ti autobala ti tenga kenga tawle wona kiti net fa yi tenti so ba avui ma point